હર હર મહાદેવ હર. નમસ્કાર કરી માતાજીના ચરણોમાં ધ્યાન કરતા નમસ્કાર કરીને સૌથી પહેલા ગુરુદેવના ચરણોમાં આશીર્વાદ કરી ગણપતિ બાપાનો માતાજીનો આશીર્વાદ વરદસ્ત સાથે ભગવાન શંકર મહાદેવનો આશીર્વાદ ગ્રહણ કરતા કાર્યનો શુભારંભ કરતા માતાજીનો દિવ્ય આજે પાટોત્સવ માતાજીની સેવાનો દિવ્ય અવસર છે. માતાજી આપણે બધાને આપ્યો છે. આ શુભ અવસરનું શુભ પરિણામ યથાવત માતાજીનો દિવ્ય આશીર્વાદ અમારા પરિવાર સાથે આપણું સમાજનું કલ્યાણ માટે માતાજીનો દિવ્ય વરદાન આપણા પરિવાર પર ઘણા દેવી પ્રાર્થના હાથ જોડતા નમસ્કાર કરતા આંખો બંધ કરતા પરમ પ્રિય પરમાત્માના ચરણોમાં ધ્યાન કરતા કાર્યનો શુભારંભ કરે. अस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु. चलो બંને જણા એટલે જોડી જણા છે બંને જણા હાથમાં એક ફૂલ રાખી મૂકજો. ભગવાન ગણપતિ દાદાની સાથે રીતિ સીધી આપણે પોતાને આપણે પૂજા કરવા માટે પ્રાર્થના કરતા રહેજો. રે ઓમ સુગંધે કરતશ કપિલો ગજગણ લંબોદરસ્ય વિઘ્નો વિઘ્નનાશો વિનાયકઃ વાસૈકામિ નામાની યાપણે સ્મયારતિ સંગ્રામે સંગડી જૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય જાયતે વિષ્ણુ જીવનામ ચતુર્ભુજા સંગવદં ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते ये जागृते स्थितो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे विद्यावरं देववरं तदेव लक्ष्मीः पठेतेन्द्रियवंशरामि येषामिन्द्रियवरस्यामो रजस्तो जनार्दनः श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र वेद आदि उक्त पुण्यफल लाभर्थ अप्राप्त देव कृपा पितृ कृपा लाभर्थ प्राप्त गुण विद्या धर्म आचरण लक्ष्मी आदि दीर्घकाल
पर्यंत संवर्धन पूर्विका अस्य परिवारे जीवने कार्यक्षेत्रे सर्वविध आयुष्य आरोग्यता ऐश्वर्य समृद्धि आदि अभिवृद्धि पूर्वक यथा अस्मत् कार्यक्षेत्रे परिवारे च कलह क्लेश दुःख संकट पीडा आदिजन्य सकल दोष परिहार पूर्विका यथाविध अस्याया जीवने सर्वविध नवग्रह देवतानां अनुकूलता दिक्पाल देवतानां प्रसन्नता च सिद्धि पूर्वकं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्धि पूर्वकं लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ कीर्ति आदि अभिवृद्धि पूर्वकं अस्यायां सर्वविध धर्मक्षेत्रे कार्यक्षेत्रे देवतानां पितृदेवतानां कुलदेवतानां सुख आशीर्वाद प्राप्ति पूर्वकम् अद्य अस्माकं कार्ये व्यवसाये व्यापारे सर्वत्र भगवती महालक्ष्मी कुलदेवीना शुभ आशीर्वाद प्राप्ति पूर्वकम् अद्य दिने भगवती आपल्या समोर मंडळावरती वाहून घ्यायचंय तुम्हाला वस्त्र ठेवले तिथं वरती ठेवून द्या सगळं बुद्धावरती आज म्हणजे दिव्या नमस्कार करून शुभ करून कल्याण एकदा परत फुलेच्या हातामध्ये आणि आपल्या कर्माचं साक्षी म्हणून भगवान सूर्यदेवाला आपण हात जोडूया नमस्कार करूया फुल असं घ्यायचंय समोर भगवान सूर्याला नमस्कार करायचंय आज भगवान जय हो पाणी तुमच्या ताटामध्ये सोडून द्या एक या उद्याच्या घटिकेवर घेतान नमस्कार बुधवा हृदयामध्ये आत्मकळस आम्ही ठेवलेले आहेत त्या कळशामध्ये भगवान वरुणदेव यांचं पूजन आपण करायचं आहे हातामध्ये फुलं म्हणजे दोन अक्षता घ्यायचा आणि वरुणदेवांचं आपण स्वागत करूया मनपूर्वक एक अवलंबन आपल्या कळशामध्ये टाकून द्यायचं तू अक्षरामध्ये त्याच्यामध्ये बरोबर त्यातला चमचा काढून घ्यायचा आपली जी आहे त्या अंगाला आपण मूव करायचंय माशाची मुद्रा बनवायची कळ झाकून घ्यायचंय कवर कधी बनवायचं अरे 8 वेळेस सर्वांनी ओम या शब्दाचा उच्चार करायचा आहे ओम गंगरुणाय नमः ओम गंगरुणाय नमः 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 भगवान समृद्ध जयेत सर्वांनी हात जोडून नमस्कार करूया नमस्कार करता या ठिकाणी ज्या भगवती गंगा गोदावरीला आपण बोलल्या त्या भगवती गंगा गोदावरी यांच्या चरणी आपण स्नान करीत आहोत अशी आपली भावना व्यक्त करता हात जोडता डोळे मिटता आणि करूया भगवती गोदावरी यांच्या चरणी अनामिकाभ्यां नमः करिष्ठिकाभ्यां नमः करतलकर्मिष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा हिताय वसनं कवचाय हुं नेत्रयाय औषधं अस्त्राय फटं एक ओंकारः एक पुलिवर पाणी हातामध्ये सोडून द्यायचंय रेणुन्यासा केंद्रवान देवता सांगतोया ज्ञानांचा देवदेवाने ज्ञानपाने देवदेवाने आमयानि गर्वदमा पूजाजी गर्वदम्मा नायका संकय सर्वदेवाने सर्वांना ध्यायामी सर्वपूजा देवता कथाक्षर पाणी समर्पयामी गणपती चरणी अक्षता वादन नमस्कार समर्पयामी गणपती आनंद भगवान की जय
नमस्कार करो स्वाहा ब्रह्म कर्णे विहिष्णिया देवावतम से महाप्रदाय गतिवा स्वस्ति नो बृहस्पतिरागं ब्रह्मणस्पतये नमः ओम नमस्ते भगवान् स्वामियोगिनो ध्यायेन त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु सुप्रदरस्त्वं वेदस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्त्वं पराङ्गे पूर्वचार्य पूर्णाङ्गे स्कन्दं स्वाराप्रदानं संदारिणुर्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं गकारों दिव्यरूपं स्वाशान्तिरूपं वेदरूपं नादासन्नानं सुविदासन्देशे सानवेशुद्धियाग्रकस्य सर्वसुन्दरवालो मणिवासकास्मिनाः शीलाः शेताक्षो प्रसेकराय वधुवरये वर्णाः पार्वत्याः शांति प्रयच्छ मे हात जोडूया इथं जो कळश आपण ठेवलेला आहे भरलेला कळश हा आपल्या भगवान गुरुदेव यांचं स्वरूप असून आपल्या जीवनातील आरोग्य देणारे भगवान गुरुदेवता यावरती ठेवलेला नारळ ही भगवती वारुणी आपल्या जीवनात सर्व प्रकारे समृद्धी देणारी आहे अशा ठिकाणी भगवान गुरुदेव आणि माता वारुणी दोघांचोही हात जोडता नमस्कार करता जीवनात आयु आरोग्य असं समस्त समृद्धीचा वास आपल्या जीवनात असो अशी देवाची प्रार्थना नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय नमः अस्य क्षेत्रस्य रक्षणार्थं यथा भगवती या देवीला प्रकारात आशीर्वाद करतात जीवने कार्यक्षेत्रे असे क्षेत्राचे ध्यान दिलं तो कुठे असतो अभिन्न बंधू करतात ते वेद रत्न शास्त्र रत्न स्तोत्र बोध रत्न एक संपदा असतो ब्राह्मणाः मयिह सह तुंबिले महाजनाः नमः पूर्वानाय आशीर्वचनम् अपेक्ष मानाय मया प्रिय मानस्य संकल्प जब खाली है महागणाधिपतये नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंगाजलं समर्पयामि नमस्करोमि चार चंद्र हरि ओम पैर में हाथ में मुख में और हरि ओम नमितावानस्य महिमातो ज्यायांश गुरुतः पादोश्च विश्वभूतानि पादश्यामृतं दिवि महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि सर्वांगे स्नानान्तं समर्पयामि नमस्करोमि अभिषेकं कुर्यात् ओम कर्णे विष्णुयाम देवा ब्रह्मसेमाक्षप्रिया ददाः श्रीरङ्गे दुष्टुवापुंसतनो प्रियसे महिते बहितञ्जदायुः ओम ब्रह्मणस्पतये नमः नमस्ते गणपतये त्वमेव रतजन्मविष्णुमिकिलं कृतासीत् त्वमेव किलं नर्तासीत् त्वमेव केवलं मर्तासीत् त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासीत् त्वं साक्षादात्मा नित्यमृतं मजमे सत्यं मजमे अवतु मम्मां भक्तार क्रम से जैसे गणेश जी महाराज का पूजन किए पैर में पैर धुलाना है हाथ धुलाना है जल पिलाना है और स्नान करवाना है ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खङ्गिणः तेखा पुंसास्त्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ओम भूर्विश्वा श्री हनुमन्तये नमः ध्यायेति साक्षापदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदैश्वपुं सुमना सताद्यमोचति प्रथमो दैव्यो विककान्यो च सर्वाञ्जं भजन् सर्वाञ्च जातुधान्यो धरातीः परासुवा अभोदिकाम्रो घेऊन मग या सामने हस्तैश्चक्रगदा शिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीम्
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम भूर्भुवः श्री उमिया देव्यै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि सकलोपचारार्थे गन्धाचपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। पाद्य समर्पणम। पैर धुलाइए, हाथ धुलाइए, जल पिलाइए और स्नान कराइए। हरि ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्य पूरुकः पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्याम्रया तावेव सूर्यतां तत्त्वादिकान्तारान्वं कवेरत्मयं यान्त्य चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवाभिर्भट्टराज्या पराजिताः व्रताधिकारास्तिर्साताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्ति पराजितां तयास्माकं रोदत्तो यथा पशुस्मृता यथा अखिलाः भवतां निश्चयामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभो देवा ऊचुः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै तं नमः नमाकृति भद्रायै नियता प्रणतास्पदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपिण्यै शुभायै सततं नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये काई थी ना પાછળ દોઢડી ગાંઠ મારજો પાછળથી નીચે ગયો કાંઈથી નાખો દોરી એ કાંઈથી દોરી નાખો પાછળથી બાંધો બધા એક એક વસ્ત્ર પહેરાવો એમ કરો પાણી પર એક ઉપરનું આવશે પછી મુગટ આવશે પાણી પાણી એટલે મૂકી દઈએ સામે છે તમે હાથનું તો બીજા આવી જાઓ એને મોકલજો મહારાજને ભેગો ઉપર સામે દેખાય સામે એમની એમની ઉપર લઈ લો ઓમાંથી કાઢો દોરી સાઈડ જરાક લેવાન સાઈડ મહારાજને ખબર પડે સુજાત उत्पन्न अहम तुम्हारा नाम ले लो आपको नाम अहम अस्य परिवार जनस्य च अद्य भगवती विद्यादेवीना पाठोत्सव निमित्ते सेवार्थे झण्डा पूजनम वंदनम अहम वंदारे मुझे तो प्रार्थना
हल्को हल्को फोल्ड कर दो ना अटी के लिए दो यहाँ तो આમાં ફરાવતા જશો ને સુવિધા કેવી અને જીરીક ઉપર લઈ લો ને ઉપર કેમે હામું છે ને હા એમાં હે ને તાણી દી જાય માથે બાંધીને પછી એમ ટેમ્પરરી રાખે તમે બાંધી લો હા એક કાચો ઓલું મારી કાચન દઉં આવો बस बस मैं चढ़िया जी एक माथे जी एक बे एक चढ़िया तू जाओ बस चढ़िया એમ જોઈ લો ચढ़िया ગાની આવે બલપની ઓલી બાજુ લઈ લો પેલો પાઇપ પાઇપ બાજુ પેલો બલપની ઓલી બાજુ લઈ લો બોલો ઉમિયા माता की जय बोलो उमिया माता की जय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते જેમ બે ચમચી પાણી રેડો આનો પર આ જો નમો દેવી મહાદેવી શિવાય સત્તમ દેવરાય નેતા તમે રેડો ઓનો મોટો ડબ્બો મૂકો એના ઉપર મૂકો કપડું લ્યો નાનું બ્લુ કલરનું જો હા એ મારવાના અને પાણી છોડી દેવાનું અને કરંટ દેતા રહ્યો नमो देवी महादेवी शिवाय सत्तम देवराय नेता प्रदातां या देवी त्रिभुते शून्यारूपं तानो सत्य नमो તમે કરો આસાदित नैवेद्यं नैवेदयामि નાભ્યાદિરંતર્ય પુંજ્ય નમોદોરયામિ આસાदित મૂળી પ્રાણવાસ ચમચી મૂકી દો જો પહેલા જોઈ લો કે શું કરવાનું ડાબો હાથ આવી રીતના મોઢા આગળ રાખવાનો જમણા હાથે આવી રીતના જમાડવાનું પણ આંખો બંધ રાખવાની ચાલો માને આંખો બંધ કરીને જમાડો આવી રીતના ગ્લાસ મુદ્રા કરીને ओम प्राणा बोलता जाए ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे नमः आसाद नहीं तुमने बे चमची वाटियों पानी હવે ચમચી જો પાણી ભરી આમ 4 રાઉન્ડ મારી પાણી આમ છોડી ओम एकदंताय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नैवेदयामि बरोबर चमची મૂકી દો જો ડાબો હાથ મોઢા પર રાખવાનો આવી રીતના આંખો બંધ કરવાની આવી રીતના ગ્લાસ મુદ્રાથી ભગવાનને જમાડો આંખો બંધ કરી ઓમ પ્રાણાય સ્વાહ અપાનાય સ્વાહ વ્યાનાય સ્વાહ ઉદાનાય સ્વાહ સમાનાય સ્વાહ બ્રહ્મા આંખો ખોલી બે ચમચી પાણી છોડી દો નીચે ધૂપમ માગ્રાપયામિ દીપમ દર્શયામિ ફરી આંખો બંધ કરી ફરી એકવાર જમાડો आंखों बंद करें जमाड़ो जमंजनायकम करो आसाद नैवेद्यं नैवेदयामि पूजयामि चमची मूकी दो आंखों बंद करी ग्लास मुद्रा थी हनुमान बापा ने जमाड़ो बोलवान ओम प्राणाय स्वाम पानाय स्वाम ज्ञानाय स्वाम दानाय स्वाम समानाय स्वाम नमः बे चमची नीचे पानी छोड़ी दो धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि ओम दानाय स्वाहा ओम नमानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे नमः हाथ जोड़ी मागो मागी लो जमण मूकीने आलो मारे ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे हाथ जोड़ी पगे लागी लियो जमण मूकी दो हालो अंदर वाला बारे हालो बार वाला अंदर स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे नमः हाथ जोड़ी तृतीयः चतुर्थे चतुर्थः આંખોમાંથી પાણી નહીં આવે તો પછી હવન ન કરે બરાબર ને બધા ઉભા રહેજો आनंदिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृगा आजातमगरिं कविगोधं राजमतिथिञ्जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवा पूर्णादविपरापतसु
માત કી જય. काय गुरुजी मागे